Hello friends, welcome to my new video once again, and in this video we are going to learn the formula I plus have to plus verb. Okay, ता माने देखंतु आज आमे यूज ऑफ सब्जेक्ट प्लस have to प्लस verb रो यूज केमिति करा जाय से संपर्क रे पढ़िबा आ जानिबा को ट्राई करिबा how to use this formula in spoken English in our daily life. Okay, then देखंतु एटा have to को नॉर्मली तीनटा केस रे यूज करा हुए गोटे सर्टेनिटी बा निश्चित गोटे कर्म को निश्चित करिवार थिबो आ गोटे नेसेसिटी जोटा कि आवश्यकता आ ऑब्लिगेशन जोटा कि बाध्यता एही केस रे गोटे होची आवश्यकता आ गोटे केस होची निश्चितता आ गोटे केस होची कोन ना बाध्यता. ओके, ता माने एही जिनिस को आमे पढ़िबा देखंतु या पूर्व वीडियो रे आमे पढ़िथिले आई प्लस हैव प्लस वर्ब रो यूज को पढ़िथिले आमे हेले एही वीडियो रे आमे पढ़िबा आई प्लस हैव टू प्लस वर्ब. ओके, पढ़िबा सही पूर्व क्लास रे आई हैव आमे पढ़िथिले आई हैव ए कार मोर गोटे कार अछि. आमे नॉर्मली केस को आमे इंडिकेट करूथिले पूर्व क्लास रे किंतु एही क्लास रे एही हैव टू कहा जगह रे यूज होबो ना एही नेसेसिटी माने आवश्यकता एही ऑब्लिगेशन माने बाध्यता हैला तापरे सर्टेनिटी निश्चितता एही तीनटा केस रे यूज हेई थाए हैव टू. ओके, एग्जांपल गुडा को देखिले आमे बुझी परिबा ताहले चलंतु एग्जांपल गुडा को बुझीबा को ट्राई करिबा. ओके, देखंतु फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू अछि, सेकंड रे मध्ये आई हैव टू अछि, थर्ड रे मध्ये आई हैव टू अछि, तापरे नेक्स्ट सेंटेंस रे मध्ये आई हैव टू अछि, तापरे नेक्स्ट रे मध्ये आई हैव टू अछि. ता माने एही आई हैव टू को छाड़ी देले एही साइड रे पुनी अलगा सेंटेंस अछि. ता माने एति के जो बाकी सेंटेंस अछि ए भितरु ए गुडाक एही फार्मूला गुडाक ऐड हेछि. ओके, ऐड हेछि एटा होछि वर्ब गुडाक देखंतु एटा लिव अछि, एआडे हैव टू अछि, एपटे अनपैक माय बैग अछि, तापरे ए साइड रे अछि हैव टू, ए साइड रे अछि अनपैक. ओके, ता माने देखंतु पढी नबा आ बुझीबा को ट्राई करिबा केमिति आमे आमो डेली स्पीकिंग स्किल को इंप्रूव करि परिबा सेही ट्रिक गुडा को सिखिबा ताहले चलंतु. ओके, फास्ट जिनिस एग्जांपल टा फास्ट कोन देला ना एटा गुटे लिभेई दबा. ओके, क्लियर. ओके, फास्ट जिनिस कोन देला फास्ट एग्जांपल देला आई हैव टू स्विच स्कूल मोर स्कूल स्विच माने बदलैबा. ओके, बदलैबा आई हैव टू स्विच स्कूल मोर स्कूल बदलैबार अछि हैला. एठी हमें जणे चाहूथिबो जनकर आवश्यक थिबो स्कूल बदलैबा को तो सही केस रे से कहि परिबो जे आई हैव टू स्विच स्कूल बोली कि हैला. तापरे बाध्यता आवश्यक थिबो तापरे से जगह को से स्कूल स्विच न कले ताको चली हो नथिबो
ସେହି କେସ୍ରେ ସେ ବାଧ୍ୟତା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିବ, ତେଣୁ ତାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା ବୋଲି, ବାଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ସେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସ୍କୁଲକୁ ସୁଇଚ୍ କଲା। ଓକେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ କହିବ ଯେ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ସୁଇଚ୍ ସ୍କୁଲ, ମୋର ସ୍କୁଲ ବଦଳାଇବାର ଅଛି। ହେଲା, ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଦେଲା ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ୟୁଜ୍ ଦି ଟେଲିଫୋନ୍, ମୋର ଟେଲିଫୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଗୋ ଟୁ ବାଥରୁମ୍, ବାଥରୁମକୁ ଆମେ ବାଧ୍ୟରେ ଯିବା, ଅବ୍ଲିଗେସନକୁ ବୁଝେଇବ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା। ହେଲା, ବାଥରୁମକୁ ଆମେ ନିହାତି ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ, ତ ଏହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ତାହା ହିଁ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଅଛି। ଓକେ, ଅବ୍ଲିଗେସନକୁ। ବାଥରୁମ୍, ଓକେ, ତା ମାନେ ମୋର ବାଥରୁମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାର ଅଛି ବୋଲି ଏହି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି। ଦେନ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଲିଭ୍, ମୋର ଯିବାର ଅଛି। ଲିଭ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛ ତମେ, ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛ ସେହି ପୂର୍ବରୁ କହିପାରିବ କ'ଣ ନା ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଲିଭ୍, ମୋର ଯିବାର ଅଛି। ଓକେ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଅନପ୍ୟାକ୍ ମାଇ ବ୍ୟାଗ୍, ମୋର ବ୍ୟାଗ୍ ଅନପ୍ୟାକ୍ କରିବାର ଅଛି। ତମେ ଗୋଟେ କୁଆଡ଼େ ଟ୍ରିପ୍ରେ ଯାଇଥିଲ, ପୁଣି କିଛି ଦିନ ପରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବ, ସେହି ପିରିୟଡ଼ରେ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ପରେ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତମେ ଦେଖିବ ବ୍ୟାଗ୍ ଫୁଲ୍ ଅଛି, ତ କହିପାରିବ ସେହି କେସ୍ରେ, ସେହି ସମୟରେ ନା କ'ଣ ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ ଅନପ୍ୟାକ୍ ମାଇ ବ୍ୟାଗ୍। ଓକେ, ଫାଷ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କହିଛି ମୁଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ମାନଙ୍କରେ ଏହି ଆଇ ଜାଗାର ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଉଇ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଡବ୍ଲୁ ଉଇ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ୟୁ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ତାପରେ ହି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା, ଆଉ ସି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ପୁଣି ଏନି ନାଉନ୍ ମାନେ ଏନି ନାଉନ୍, ନେମିଂ ୱାର୍ଡ଼ ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେମିତି ରାଜା, ରାଜା ଆଉ ରାହୁଲ, ଏମିତି ଆମେ ଆଇ ଜାଗାରେ, ଏହି ଆଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏହି ଆଇ ଯେଉଁ ଅଛି ଫାଷ୍ଟରେ ହିଁ ଏହି ଆଇ ମାନଙ୍କ ଇନଷ୍ଟେଡ୍ ବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମେ ଏହି ନାଉନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଓକେ, ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ପଜିଟିଭ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକ ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରୁଛି, ଏଇଟା ଅବ୍ଲିଗେସନ୍ ସର୍ଟେନିଟି। ତାପରେ ୟାର ନେଗେଟିଭ୍ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ହେବ, ନେଗେଟିଭ୍ ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ହେବ ସେଇଟାକୁ ଦେଖି ନେବା ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ହାଭ୍ ଟୁ ସହିତ ଡୋଣ୍ଟକୁ ୟୁଜ୍ କରୁ ବା ଡୋଣ୍ଟକୁ ଆଡ଼୍ କରିଥାଉ କେଉଁଠି ନା ହାଭ୍ ରେ ପ୍ଲସ୍ କରିକି ଡୋଣ୍ଟ ୟୁଜ୍ କରୁ, ମାନେ ଡୋଣ୍ଟ ମାନେ କ'ଣ ନା ଡୁ ନଟ୍, ତାହାକୁ ଏହି ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଲେଖା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଡୋଣ୍ଟ ଲେଖା ହେଉଛି। ଓକେ, ଏହି ଡୁ ନଟ୍କୁ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଲେଖା ହେଉଛି ଡୋଣ୍ଟ। ଓକେ, ତାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଏଇଟା ନେଗେଟିଭ୍ ଇମୋସନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ କରୁଥିବା ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍କୁ ନେଇକି। ଓକେ, ଲିଭେଇଦେବା ଟିକେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ନମ୍ବର 1 ଇଜ୍ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା, ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଥିଲା ଆଇ ହାଭ୍ ଟୁ, ଏଇଠି ଡୋଣ୍ଟ ଆଡ଼୍ କରାହେବ ବୋଲି କହିଲି ମୁଁ, ସେଇଟା ପାଇଁ ଏଇ ଡୋଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଆଡ଼୍ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଡୋଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ଡୋଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ଡୋଣ୍ଟ ଅଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଡୋଣ୍ଟ ଅଛି। ଏଇ ଡୋଣ୍ଟକୁ ଡୋଣ୍ଟର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଫର୍ମ ହେଲା ଡୁ ନଟ୍। ଓକେ, ଡୁ ନଟ୍କୁ ଡୁ ନଟ୍, ଏହାକୁ ସର୍ଟ ଫର୍ମରେ ଡୋଣ୍ଟ DONT ଡୋଣ୍ଟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ ବା ୟୁଜ୍ କରାଯାଇଥାଏ ରାଇଟିଂ ଅନ୍ ପେପର, ରାଇଟିଂରେ ମଧ୍ୟ, ଆଉ ଆମେ ଭର୍ବାଲି ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିଥାଉ। ଓକେ, ପୁଣି ଏଇ ଡୋଣ୍ଟର ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଡୋଣ୍ଟ ପାଖରେ ଅଛି ହାଭ୍ ଟୁ, ହାଭ୍ ଟୁ, ହାଭ୍ ଟୁ, ହାଭ୍ ଟୁ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ହାଭ୍ ଟୁ ଅଛି। ପୁଣି ଏହିଠାରୁ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଭର୍ବ ଗୁଡ଼ାକ। ହେଲା,
एही वर्ब गुड़ाक ही तल पैराग्राफ रे मध्य अच्छी है सेम सेंटेंस गुड़ाक देइछि आउ सेम सेंटेंस गुड़ाक ही खाली नेगेटिव इमोशन को एक्सप्रेस करने को तले नेगेटिव इमोशन को एक्सप्रेस करने को तले पैराग्राफ दे देला आउ ऊपर चार्ट रे दे देला ना पॉजिटिव सेंस को एक्सप्रेस करने को हैला ता माने देखंतु तल सेंटेंस गुड़ा को फास्ट सेंटेंस कोन देला आई डोंट हैव टू स्विच स्कूल मोर स्कूल स्विच करिवार नाही हैला तापरे आई डोंट हैव टू यूज द टेलीफोन मोर टेलीफोन यूज करिवार नाही आई डोंट हैव टू गो टू बाथरूम मोर बाथरूम जिबार नाही तापरे नेक्स्ट सेंटेंस मध्य अछि कौन ना आई डोंट हैव टू लिव मोर जिबार नाही मु एठी ही रहिबी मोर कौनसी जगह को जिबार नाही बोली कहिला बेले मध्य आमे यूज करि परबा आई डोंट हैव टू लिव इन दिस प्लेस बोली मध्य कहि परबा ओके तापरे नेक्स्ट सेंटेंस होची आई डोंट हैव टू अनपैक माय बैग्स ओके मोर बैग अनपैक करिवार नाही जहा मोर ड्रेस अच्छी अदरवाइज जे कौनसी सब बुक्स अच्छी सही बुक्स गुड़ाक आ मो ड्रेस गुड़ाक बैग भितर ही थाउ मु मो बैग को अनपैक करिबी नाही बोली आमे इंडिकेट करिबा आई डोंट हैव टू अनपैक माय बैग्स कहि कि ओके ता माने आजिकार एही वीडियो रे एतिकी ही पुणी नेक्स्ट वीडियो रे आउ गोटे इंटरेस्टिंग फॉर्मूला नै कि आसीबी आपण मानक पई सेतिकी पर्यंत आपण माने स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस करंतु एवं एही छोटिया छोटिया फॉर्मूला को नै कि आपण माने स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस कले आपण मानकर स्पीकिंग स्किल इंप्रूव होबो ता सहित इंग्लिश लैंग्वेज को बुझीबा को आ पढीबा को आपण मानक टोटली इजी होबो ओके तो मु आपनको धन्यवाद जनाऊँगी पुणी देखाइबा नेक्स्ट वीडियो रे।